Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Iwamit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur aitinul Islam. Selanjutnya marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 405 surat Ad-Dukhan Makiyatun Wakila illa innaka syiful azab al-ayah. Surat Ad-Dukhan ini makiyah, turun di kota Mekah. Wahya situn au sab'un au tis'un wa khamsun ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz Hamim. Wal kitab al-mubin. Demi kitab Al-Quran Al-Mubin, ay al-muzhir al-halal minal haram. Al-Quran itu di situ dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Aku menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Tafsirannya, lailatin mubarakah hiya lailatul qadar. Yaitu pada malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya jika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan di mana bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Itulah keutamaan menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umurnya tidak terlalu panjang jika dibanding umur umat-umat terdahulu, tapi amal-amal yang dilakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sehingga bisa menyusul umat-umat terdahulu. Aulailatun nisfi min Sya'ban nazala fiha min ummil kitab minas sama'is sabi'ah ila sama'id dunya. Inna kunna munzirin mukhawwifina bihi fiha ay fi lailatul qadar aw lailatun nisfi min Sya'ban yufraku yufsalu kullu amrin hakim muhkam minal arzak wal ajal wa ghairihima allati takunu fis sanah ila misli tilkal lailah amran farqan min indina inna kunna mursilin ar-rusul Muhammadan wa man qablahu rahmatan ra'fatan bil mursal ilaihim min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar li aqwalihim terhadap perkataan makhluk. Al-alim maha mengetahui. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Tuhannya langit dan bumi beserta isinya. Biraf'i rabb khabarun salis wa bijarihi badalun min rabbika. In kuntum ya ahla makkata muqinin bi annahu ta'ala rabbus samawati wal ardi fa'aikonu bi anna Muhammadan rasuluh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit
rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakkin minal ba'si yal'abun istihza bika ya Muhammad faqala Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasaba'i Yusuf faqala ta'ala fartakib lahum yawma ta'tis sama'u bitukhanim mubin fa'ajdabat li'ardin washtadda bihim alju ila an ra'aw min shiddatihi ka hay'atid dukhan bainas sama'i wal ard yaghshan nas faqalu hadza adzabun alim Rabbana kshif anna al-azaba inna mu'minun musaddiqun nabiyyaka qala ta'ala anna lahum dzikra ay la yanfa'uhumul iman inda nuzulil azab wa qad ja'ahum rasulun mubin bayyinur risalah summa tawallaw anhu wa qalu mu'allamun ayyu'allimuhul qur'an bashar majnun innaka shiful azab ay alju ankum zamanan qalila fakashafa anhum innakum aidun ila kufrikum fa'adu ilaihi uzkur yawma nabtishul batshatal kubra wa yawmu badrin inna muntaqimun minhum wal batshu al akhdu biquwatin walaqad fatanna balawna qablahum qauma fir'auna ma'ahu wa ja'ahum rasulun huwa Musa alaihi salam karimun ala Allah ta'ala an bi an addu ilayya ma ad'ukum ilaihi minal iman ay azharu imanakum bitta'ati li ya ibadallah inni lakum rasulun amin ala ma ursiltu bihi wa alla ta'lu tatajabbaru ala Allah bitarki ta'atihi inni atikum bisultanin burhanin mubin bayyin ala risalati fa tawa'aduhu birrajmi faqala wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum antarjumun bil hijarah fa illam tu'minu li tusaddiquni fa'tazilun fatruku azaya falam yatrukuhu fada'a rabbahu an bi anna haula'i qaumun mujrimun musyrikun faqala ta'ala fa asri bi ibadi fa asri bi qat'il hamzati wa wasliha bi ibadi bani Israil lailan innakum muttaba'un yatsba'ukum fir'aun wa qaumuhu watrukil bahra idza qata'tahu anta wa ashabuka rahwan sakinan munfarijan hatta yadkhuluhul qibtu innahum jundum mughraqun fatma'anna bidzalika fa'ughriku kam taraku min jannatin basatin wa uyun tajri wa suru'in wa maqamin karim majlisin hasan wa na'matin mut'atin kanu fiha fakihin na'imin kadzalika khabaru mubtada'in ay al-amru wa awrathnaha ay amwalahum qauman akharin ay bani Israil fama bakat alaihimus sama'u wal ardu bi khilafil mu'minin yabki alaihim bi mautihim wa musallahum minal ardi wa mas'adu amalihim minas sama' wa ma kanu munzirin muakhirin litaubat walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin qatlal abna wa istikhdamin nisa min fir'auna ila badalun minal azab bitakdiri mudafin ay azabin wa qila hal minal azab innahu kana aliyan minal musrifin walaqad ikhtarnahum ay bani Israil ala ilmin minna bihalihim alal alamin ay alami zamanihim ay al uqala wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin ni'matun dhahiratun min falakil bahri wal manni was salwa inna haula'i ay kufaru makkata la yaquluna in hiya mal mautat allati ba'dahal hayat illa mautatunal ula ay wahum nutafun wa ma nahnu bimunsyarin bimab'usin ahya'an ba'da tsaniyah fa'tu bi abaina ahya'an in kuntum shadiqin. Jadi termasuk hal yang diingkari oleh orang kafir yaitu adalah al-ba's, hari kebangkitan dari kubur. Mereka menganggap bahwa kehidupan itu ya hanya yang ada di dunia ini. Fa'tu bi abaina ahya'an in kuntum shadiqin. Padahal surga neraka akhirat itu adalah benar adanya. In kuntum shadiqin ana nub'atsu ba'da mautina ay nahya qala ta'ala ahum khairun am qaumun tubba huwa nabiyyun
aw rajulun salih walladzina min qablihim minal umami ahlaknahum bikufrihim wal ma'na laisu aqwa minhum wa uhliku innahum kanu mujrimin wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin bi khalqi dzalika halun ma khalaqnahuma wa ma bainahuma illa bil haqq ay muhiqqina fi dzalika liyustadalla bihi ala qudratina wa wahdaniyatina wa ghairi dzalik walakinna aktsarahum ay kuffar Makkah la ya'lamun inna yawmal fasli yawmal qiyamati yafsilu Allahu fihi bainal ibad miqatuhum ajma'in lil adzab ad-daim yawma la yughni maulan an maulan bi qarabatin aw sadaqatin ay la yadfa'u anhu syai'an minal azab wala hum yunsarun yumna'una minhu wa yawma badalun min yaumil fasli illa man rahimallahu wa hum al-mu'minun fa innahu yashfa'u ba'duhum li ba'din bi'iznillah innahu huwal aziz al-ghalib fi intiqamihi minal kuffar ar-rahim bil mu'minin inna syajarataz zakum hiya min akhbasi syajar al-murri bitihamata yumbituha Allahu ta'ala fil jahim ta'amul asim abi jahal wa ashabuhu zawil ismi al-kabir kal muhli ay ka dardi zaid al-aswad khabarun sanin taghla fil butun bil fawqaniyati khabarun salis wa bitahtaniyati halun minal muhli ka ghayyil hamim al-ma' asyadidil harara khuzuhu yuqalu liz-zabaniyati khuzu al-asim fa'tiluhu bikasri ta' wa dhammiha jarruhu bi khildah wa shiddah ila sawa'il jahim wastinnar summa subbu fawqa ra'si min azabil hamim ay minal hamim alladhi la yufariquhul azab fa huwa ablagu mimma fi ayatin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim wa yuqalu lahu zuk ay al-azab innaka antal azizul karim bizamika wa qaulika ma baina jabalaiha a'azzu wa akramu minni wa yuqalu lahum inna hadza alladhi tarawna minal azab ma kuntum bihi tamtarun fihi tasyukun innal muttaqina fi maqamin amin sesungguhnya orang yang bertakwa itu ada pada kedudukan yang aman ya itu. Ini keutamaan bagi orang yang bertakwa. Bertakwa artinya mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Innal muttaqina fi maqamin majlisin aminin yu'manu fihi al-khawf fi jannatin di surga basatin wa uyunin yalbasunaha min sundus wa istabrak dan sumber-sumber air yang indah mereka memakai pakaian sutra yang indah min sundusin wa istabrak bagi siapa orang yang bertakwa aymaraka minad dibaj wa maghaladu minhu mutaqabilin saling berhadap-hadapan duduk halun ayla yang duru ba'duhum ila qafa ba'din lidawranil usrah bihim kadzalika yuqaddaru qablahu al-amru wa zawwajnahum bihurin in minat tazwij aw qarnahum binisa'in bid wasiatil ayun hithaniha yad'una yatlubuna al-khudum fiha ay al-jannah ya'tu bikulli fakihatin minha aminin min inqita'iha wa mudarratiha wa min kulli mukhawwif hal la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula ay allati fid dunya ba'da hayatihim fiha qala ba'duhum illa bima'na ba'da wa waqahum adzabal jahim fadlan masdarun bimakna tafaddulan mansubun bitafaddala muqaddaran min rabbika dzalika huwal fawzul azim fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun fa innama yassarnahu sahalna al-Qur'an bilisanika bilughatika litafhamahul arab minka la'allahum yatadzakkarun yattaizun fayu'minun lakinnahum la yu'minun fartakib innahum murtakibun intazir fartakib intazir halakahum innahum murtakibun halakaka wa hadha qabla nuzulil amri bi jihadihi
Surat Al-Jasiyah Makiyatun. Surat Al-Jasiyah turun di kota Mekah. Illa kullin ladina amanu al-ayat. Wahia situn au sab'un wa salasun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz Hamim. Tanzilul kitab. Al-Quran mubtada. Allah khabaruhu al-aziz fi mulkihi al-hakim fi sun'ihi. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabatin ayatul liqaumin yuqinun. Inna fi khalqis samawati wal ardi ay fi khalqihi la ayatin dalatin ala qudratillahi ta'ala wa wahdaniyatihi ta'ala lil mu'minin wa fi khalqikum wa fi khalqi kullin minkum min nutfatin summa alaqatin summa mudghatin ila ansara insanan. Sesungguhnya di dalam langit dan bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mukmin. Maka kalau kita berpikir tentang kekuasaan Allah dengan keberadaan langit dan bumi, itu menjadi satu disiplin ilmu tersendiri ya. Ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, ada biologi, ada geografi, ada geometri, ada matematika, ada fisika, ada ilmu-ilmu yang lainnya ya, astronomi ya. Ai fi khalqihi mala ayatin dalatin ala qudratillahi ta'ala wa wahdaniyatihi ta'ala wa fi khalqikum, dan di dalam dirimu kalau kamu mau berpikir di situ juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ai fi khalqi kullin minkum min nutfah summa alaqah summa mudghah ila ansara insana. Manusia semula hanya setetes sperma, dari setetes sperma itu menjadi mata, menjadi hidung, menjadi kepala, menjadi tangan, menjadi badan, menjadi kaki. Kuasanya Allah. Telah berupa setetes sperma menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi manusia. Ditiupkan roh, ada tulangnya ya, jadi manusia. Itu kuasa Allah. Wa khalqu ma yabusu yufraku fil ardi min dabah. Dan segala sesuatu makhluk yang ada di muka bumi, ya, manusia, hewan, dan lain sebagainya, kuasa Allah luar biasa. Yufraku fil ardi min dabatin hiya ma yadubu alal ardi minan nas wa ghairihim ayatul liqaumin yuqinun bil ba'thi. Wa fi ikhtilafil laili wan nahar dhihabuhuma wa maji'uhuma. Dan juga silih bergantinya siang dan malam, bagaimana siang dan malam dengan sangat disiplin terus silih berganti. Kuasa Allah. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin, mator li'annahu sababur rizki. Kemudian dari langit bisa turun hujan ya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, sehingga bumi yang tandus menjadi hidup setelah mati karena disiram air hujan. Kuasanya Allah. Wa tasrifir riyah, dan juga ada angin yang bertiup ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Aitu qallibuha marratan januban wa marratan shimalan wa baridatan wa haratan. Ayatul liqaumi yaqilun ay ad-dalil fayu'minun. Tilkal ayatul madhkurah ayatullah. Hujajuhu adalah ala wahdaniyatihi natluha nakusuha alaika bilhaq muta'allakun binatlu fabi ayyi hadithin ba'dallah hadithihi wa huwal Qur'an wa ayatihi hujajihi yu'minun ay kufaru makata ay la yu'minun wa fikiratin bita wailun kalimatu azab likulli affakin kazzabin asim athiril ismi yasma'u ayatillah al-Quran tutla alaihi summa yusiru ala kufri mustakbiran mutakabbiran anil iman ka'allam yasma'ha fabashirhu bi'adzabin alim mu'lim. Wa idza alima min ayatina ay al-Quran syai'an ittakhadhaha huzwa ay masu'an biha ulaika ay al-affakun.
lahum azabun muhindu ihana min waraihim ay amamihim li'annahum fid dunya jahannam wa la yughni anhum ma kasabu minal mal wal fi'al syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi ala asnam awliya wa lahum azabun azim. Hadza al-Qur'an hudam minad dalalah walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun hazzum min rijzin ay azabin alim. Muji Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka ay asufun fihi bi amrihi bi idnihi wa litabtaghu tatlubu bitijarah min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah adalah zat yang menundukkan bagimu lautan sehingga perahu bisa berjalan di atasnya atas izin Allah. Dan kamu bisa mencari fadl Allah dengan berdagang. Dengan berdagang, semoga kamu bersyukur. Jadi perkapalan, lautan juga dibahas di dalam Al-Quran. Kuasa Allah, bagaimana perahu, kapal, laut yang bobotnya bertonton bisa mengambang, padahal di atasnya ada truk, ada sepeda motor, ada mobil, ada manusia, tapi bisa ngambang atas izin Allah. Walitabtahu tatlubu bitijarah, dan kamu bisa berdagang melalui jalur laut lintas negara. Wasakhkhara lakum ma fis samawati, dan Allah juga menundukkan bagimu segala sesuatu yang ada di langit. Min syamsin wa qamarin wa nujumin wa ma' wa ghairihi. Baik itu matahari, rembulan, bintang, air, dan lain-lain. Wa ma fil ardi, dan segala sesuatu yang ada di bumi, min dabah wa syajarin wa nabatin wa anharin wa ghairiha. Baik itu hewan, pohon, tanaman, sungai-sungai, dan lain-lain. Semua diciptakan untuk kemanfaatan kamu sekalian para manusia. Ay khalaqa dzalika limanafi'ikum jami'a ta'kidun minhu hal ay sakharaha ka'inah minhu ta'ala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal-hal tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Kemudian beriman. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna yakhafuna ayyamallah wa qa'i'ahu. Ay ighfiru lil kuffar ma waqa'a minhum minal adza lakum wa hadza qabla al-amri bi jihadihim liyajziya ay Allah wa fi qira'atin bin nun qauman bima kanu yaksibun minal ghufri lil kuffar adzahum. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa melakukan kebaikan maka manfaatnya akan kembali untuk dirinya sendiri, tapi barang siapa melakukan keburukan maka juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Man amila salihan falinafsihi amila wa man asa'a fa'alaiha asa'a summa ila rabbikum turja'un. Tasirun fayujaza al-muslih wal musih. Fayujazi al-muslih wal musih. Walaqad ataina bani Israila al-kitaba at-taurata al-hukma bihi bainan nas wan nubuwata li Musa wa Harun. Minhum warazaqnahum minat thayyibat kalmanna wa salwa. Al-halalat kalmanna wa salwa. Aku memberikan rezeki kepadanya, rezeki yang halal seperti manna wa salwa. Jadi tolabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Wa faddalnahum 'alal 'alamin alami zamanihim al-uqala wa atainahum bayyinatin minal amri ay amril ladina minal halal wal haram wa bi'sati Muhammad alaihi afdalus salati wassalam famakhtalafu fi bi'satihi illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ay libagyin hadasa bainahum hasadan lahu. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati
Cara suantennya apa? Apa-apanya turun? Oh, di silem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Summa ja'alnaka ya Muhammad ala syari'atin tariqatin minal amriddin fattabi'ha wa la tatabi' ahwa alladhina la ya'lamun fi ibadati ghairillah. Kemudian aku menjadikanmu wahai Muhammad yaitu mengikuti syariat suatu jalan agama, maka ikutilah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu sehingga mereka menyembah selain Allah. Innahum la yughnu yadfa'u anka minallahi min adzabi syai'a wa inna zalimina al-kafirina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin ay al-mu'minin. Hadza al-Qur'an basairu linnas ma'alim yatabassuruna biha fil ahkam wal hudud. Jadi Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran kita menjadi tahu hukum-hukum dan batasan-batasan. Wahudan warahmah. Al-Quran juga menjadi petunjuk, pedoman hidup. Jadi rahmat bagi kaum yang yakin keberadaan al-ba'as, hari kebangkitan dari kubur. Warahmatun liqaumi yuqinun bil ba'si. Am bimakna hamzatil inkar. Hasibal ladzina jatarahu iktasabu as-sayyi'at ay al-kufr wal ma'asi an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an khabarun mahyahum wa mamatuhum mubtada wa ma'tuf wal jumlatu badalun minal kaf wad dhamiru in lil kuffar al makna ahasibu an naj'alahum fil akhirah fi khairin kal mu'minun ay fi raghadin minal aisi musawin li aisihim fid dunya haitsu qalu lil mu'minin la imba asna la nu'ti minal khair misla ma tu'tun. Qala ta'ala ala wifqi inkarihi bil hamzati sa'a ma yahkumun. Ay laisa al amru kadzalika fahum fil akhirati fil adzabi ala khilafi aishihim fid dunya wal mu'minuna fil akhirati fis thawabi amalihim as-salihat fid dunya minas salati waz zakati was siyami wa ghairi dzalik. Wa ma masdariyatun ay bi'sa hukman hukmuhum hadza wa khalaqallahu samawati wa khalaqal arda bil haq muta'allaqun bi khalaqa liyadullu ala qudratihi wa wahdaniyatihi wa litujza kullu nafsin bima kasabat minal ma'asi wa ta'at fala yusawi al kafir al mu'min wa hum la yuzlamun afara'aita akhbirni man ittakhadha ilahahu hawahu ma yahwahu min hajarin ba'da hajarin yarahu ahsan wa adallahu Allahu ala ilmin minhu ta'ala ay aliman bi annahu min ahli dhalal qabla khalqihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi falam yasma'al huda wa lam ya'qilhu wa ja'ala ala basarihi ghishawah zulmatan falam yubsir al huda wa yuqaddiru huna wa yuqaddaru huna al-maf'ul asani li ru'aita ayah tadi fama yahdihi min ba'dillah ibadi idlalihi yahu ay la yahtadi afala tazakkarun tatta'izuna fihi idghamu ihdata aini fi dzal wa qalu ay munkirul ba'ts ma hiya ay al-hayat illa hayatuna allati fid dunya namutu wa nahya ayamutu ba'dun wa yahya ba'dun bi ay yulidu wa ma yuhlikuna illa dahr ay mururuz zaman. Qala ta'ala wa ma lahum bidzalika ay al-makul min ilmin in ma hum illa yadhunnun
Wa idza tutla alaihim ayatuna minal Qur'an adalah ala qudratin alal ba'ts bayyinatin wadihatin hal makana hujjatahum illa anqalu tu bi abaina ahya'an in kuntum shadiqin anna nub'atsu Qulillah yuhyikum hina kuntum nutfan summa yumitukum summa yajma'ukum ahya'an ila yaumil qiyamah la raiba fihi ay syakka fihi walakinna aksaron nas wa hum alqailuna ma dzukira la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ardi, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Wa yauma taqumus saah, dan juga ketika terjadi kiamat, yubdalu minhu yaumaidin yakhsarul mubtilun al kafirun ayazharu khusranuhum ya yasiru ilan nar wa tara kulla ummatin ay ahla dinin jasiyah ala ragbi aw mujtamiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha kitabu a'maliha wa yuqalu lahum al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun ay jazaa'ah hadza kitabuna diwanul hafadah yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu nusbitu wa nafadhu ma kuntum ta'malun fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih jannatih dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Tuhan mereka akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Itu adalah keberuntungan yang jelas, ay al-bayyin az-zahir. Rahmatnya ay jannatihi, maksudnya dimasukkan ke surganya Allah. Maka kalau ada pengumuman telah pulang ke rahmatullah, artinya ay jannatihi, surganya Allah. Siapa yang dimasukkan surganya Allah? Yaitu alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh tapi tidak beriman kurang, beriman tidak beramal soleh juga kurang. Maka keduanya ini sering digandengkan, beriman dan beramal soleh. Wa ammal ladzina kafaru fayuqalu lahum afalam takun ayati al-Qur'an tutla alaikum fastakbartum takabbartum wa kuntum qauman mujrimin kafirin. Wa idza qila lakum ayyuhal kuffar inna wa'dallahi bil ba'ts haqq wasa'atu birraf'i wan nasbi la raiba syakka fiha qultum ma nadri masa'ah inna zunnu illa zonna ma nazunnu illa zonna qala al mubarrad asluhu innahnu illa nazunnu zonna wa ma nahnu bimustaikinin annaha atiyatun wa bada zahara lahum yastahzi'un ay al azab wa qilal yawma nansakum natrukukum finnar kama nasitum liqa'a yaumikum hadza ay taraktumul amal li liqa'ihi wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin mani'in minhum dzalikum bi annakum mutakhadtum ayatillah al-Qur'an huzwa wa gharratkumul hayatud dunya hatta qultum la ba'ats wala hisab fal yauma la yakhrujun bil bina'i lil fa'il walil maf'ul minha minan nari walahum yusta'tabun ay la yatlubu minhum ayyardaw rabbahum bitaubati wa ta'at li'annahum la tanfa'u yawmaidin falillahil hamd al-waslu al-jamil ala wafa'i wa'dihi fil mukadzibin rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin khaliqu ma dzukira wal alam ma siwallah wa jumi'a li ikhtilafi anwa'ihi wa Rabb badalun walahul kibriya'u al-azamatu fis samawati wal ard halun aika inatun fihima wa huwal azizul hakim taqaddama. Surat Al-Ahqaf makiyatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan
Pagi hari ini, marilah pertemuan kita ini kita tutup dengan doa. Semoga apa yang menjadi hajat kita dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawajana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana tukhlitu biha qalbana tulhimuna biha uluman ladunian wa tukrimuna biha bisada wal karamah tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atsbana wa diafana wa tarzuqana. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta la yamin tuksharu fil khalaiq wa ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin biadadi anwa'i rizqi wal futuhati ya basital ladhi yabsutu rizqa liman yasha ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan yaksuru biha maluna wa yastaqimu biha haluna wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih al-maulid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwa tanfariju bil qurabu wa tukta bil hawaiji wa tunal bil ghaibu wa husnul khatimah wa isasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubalina biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sari al-asma' sifat wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa istifaiha nuril absar wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada wa udalida wa khibati raja wa zawali ni'mah wa fajati nikmah. Allahumma la tada' min majlisina hadha damban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farajatah wala tiflan illa rabaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa amwalana wa sabana wa talamidana wa kulla syai'in ataitana fika nafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa min syarri kulli disyar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dhunubana wal walidana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa la tadurhum wa fiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulik wa rzuqni birahum. Allahumma ja'alna auladana talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli walidar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.